नंदकंदाय प्रणतार्थी हराय च नीलाचल निवासाय जगन्नाथाय ते नमो। जय जगन्नाथ दर्शक बंधु, मु सूर्यनारायण पंडा आपण मान को स्वागत करुच्ची। धर्मज्ञान टीवी प्रस्तुत मासिक राशिफल कार्यक्रम को आज मासिक राशिफल कार्यक्रम रे दर्शक बंधु आमे जानिबा बिच्छा राशि व्यक्ति विशेष मान किपरि रहिबो 2021 मसीहा अप्रैल मासटी। तेणु जो मित्र माने हमर चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करि नांती से माने लाइक शेयर और सब्सक्राइब करंतु। ज्योतिष वास्तु कर्मकांड माणिका पुराण चाणक्य नीति भित्तिक कार्यक्रम देखिबा पई ए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करंतु। तबे दर्शक बंधु, जो मित्र माने निजर जन्मजातक विश्लेषण करबा पई चाहुचंती, निजर जन्मकोष्ठी विचार करबा पई चाहुचंती, निज गृहर वास्तु विषय जानिबा पई चाहुचंती, निज पिलार शिक्षा विषय जानिबा पई चाहुचंती, कोन पई परिवार मध्य अशांति सृष्टि होची से विषय जानिबा पई चाहुचंती, तबे तळे दिया जायथिबा नंबर माध्यम रे आपण आम सहित जोगाजोग करि परिबे। तबे दर्शक बंधु, आसंतु जानिबा कौन रही बिछा लग्न व्यक्ति विशेष और बिछा राशि व्यक्ति विशेष मानक 2021 मसीहा अप्रैल मासटी से विषय आज ए कार्यक्रम। तबे दर्शक बंधु, मीन 19 दिन अप्रैल 1 तारिख, मीन 19 दिन अप्रैल 1 तारिख गुरुवार उत्कल दिवस दिन आरंभ होची अप्रैल मासर प्रथम दिवस। तेणु बिछा राशिजात व्यक्ति विशेष मानक ए मासटी केते परिमाण सुख और केते परिमाण दुख प्रदान करिवो से विषय रे आलोचना करिबा। प्रथम जानि रखिबा कोन रहिछि ए मासर पंचांग, किपरि रहिछि ग्रह मानकर गोचर बा चलन। तबे दर्शक बंधु, वृष राशि रे मंगल और राहु, बिछा राशि रे केतु, बृहस्पति शनि मकर राशि रे अवस्थान करुछंती। अप्रैल 5 तारिख परठारु बृहस्पति धनिष्ठा कुंभ को गमन करिवे। शुक्र रवि बुध अवस्थान करुछंती मीन राशि रे। अप्रैल 15 तारिख रे रवि परिवर्तन योग रहुअछि। तबे दर्शक बंधु, ग्रह मानकर चलन ए मासरे लागि रहिछि। तबे एबे आमे आलोचना करिबा जे ए प्रकार ग्रह अवस्थित कौन फल दब बिछा राशि जात व्यक्ति विशेष मानक। बिछा राशि जात व्यक्ति विशेष मानक लग्नस्थ केतु, लग्न रे केतु अवस्थान करुछंती। तेणु चिड़चिड़ा प्रकृति एवं मानसिक अशांति भितरे व्यक्ति विशेष रहिबे। शारीरिक असुस्थता मध्य ए मासरे आपण प्राप्त करि पारंती। कोनोसी प्रकार पेट जनित गंठी जनित जंत्रणा मध्य आपण को मिल पारे। बिछा राशि और बिछा लग्न जात व्यक्ति विशेष माने ए मासटी रे चिड़चिड़ा प्रकृति, क्षीण कोप एवं शारीरिक असुस्थता भोग करिवे। सेथिपाई सावधान रहिबार आवश्यक अछि। निज शरीर जत्न नबार आवश्यक रहिछि। प्रत्येक समय रे हनुमान चालीसा पाठ करंतु एवं हनुमान चालीसा पाठ करबा सहित लक्ष्मी नृसिंहंकर आशीर्वाद बा गृह रे लक्ष्मी नारायण फोटो रखी पूजा करंतु, जार प्रभाव रे आपन को शारीरिक सुस्थता और मानसिक सुस्थता प्राप्त होबो। व्यवसाय, कृषिजीवी और कर्मजीवी, सरकारी बेसरकारी कर्म संस्थान में कार्यरत व्यक्ति विशेष महिला और पुरुष, कृषि क्षेत्र रे थिबा महिला और पुरुष एवं व्यवसाय क्षेत्र रे थिबा प्रत्येक महिला पुरुष ए मासटी रे आपण माने जेहेतु पंचम रे शुक्र रवि बुध अवस्थान करुछंती, बृहस्पति चतुर्थ रे अवस्थान करुछंती एवं तृतीय रे शनि अवस्थान करुछंती, सप्तम रे मंगल राहु अवस्थान करुछंती एवं नवमाधिपति चंद्र जेहेतु परिवर्तनशील अछि
ତେଣୁ ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଏ ମାସଟି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। କିଛି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଏ ମାସରେ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି, ନୂତନ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରର କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରନ୍ତି, ବ୍ୟବସାୟ ନୂତନ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। କୌଣସି କର୍ମ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନୂତନ କର୍ମ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଯେଉଁ ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷମାନେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପଦପଦବୀରେ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ଥାଏ ତେବେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପଦପଦବୀ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ଯୋଗ ରହୁଛି। ପାରିବାରିକ ସୁଖ ଶାନ୍ତି କମି ରହିବ, କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅଶାନ୍ତି ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ତେଣୁ ପାରିବାରିକ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ରହିଯିବା ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ରେୟସ୍କର ଅଟେ, ବେଟର। ତେବେ ବିଛା ରାଶି ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ ଯଦି ବିବାହ ବୟସରେ ଉପନୀତ, ସେମାନେ ଯଦି ବିବାହ ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ସପ୍ତାହ ଆଉ ଏ ମାସ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିପାରେ ଏବଂ ସେ ପ୍ରସ୍ତାବ ସ୍ଥିରୀକରଣ ହେବାର ଯୋଗ ରହୁଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମକୁଣ୍ଡଳୀରେ ଚଳିତ ଦଶା, ଅନ୍ତର୍ଦଶା, ପ୍ରତ୍ୟନ୍ତର ଦଶା ଓ ମହାଦଶା ଠିକ୍ ରହିଥିବ ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ପାରିବାରିକ ବା ହାଉସୱାଇଫ୍ ସେମାନେ ମାସରେ କୌଣସି ନୂତନ ଧାତୁ ଦ୍ରବ୍ୟ ବା କୌଣସି ଗୃହ ଉପକରଣ ବସ୍ତୁ ବା କୌଣସି ଧର୍ମ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିବା ବା କୌଣସି ମିତ୍ର ଗୃହକୁ ଯାତ୍ରା କରିବାର ଯୋଗ ଦର୍ଶାଉଛି। ପିଲାମାନଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ମଝିରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ଭୟଭୀତ ହେବାର ବା ଚିନ୍ତା କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ବିଛା ଲଗ୍ନ ଓ ବିଛା ରାଶିଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବାଳକ ବାଳିକା ମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ପାଠପଢ଼ା ସରିଲାଣି ସେମାନେ ନୂତନ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ବା ବାହ୍ୟ ଦେଶରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାସଟି ସର୍ବୋତ୍ତମ ରହିବ। ବାଳକ ବାଳିକା ମାନେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରର ନିଜ ସ୍ଥାନକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ସହିତ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଗ୍ରଗତି ଲାଭ କରିବେ। ଯଦି କୌଣସି ଜମିବାଡ଼ି ବା କୌଣସି କୋର୍ଟ କଚେରୀ, ପାରିବାରିକ କୌଣସି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ବା କୌଣସି ଅମୀମାଂସିତ ଆପଣଙ୍କର କେସ୍ ଥାଏ ତାହା ମଧ୍ୟ ଏ ମାସରେ ସମାଧାନ ହେବାର ଯୋଗ ଦର୍ଶାଉଛି। ତେଣୁ ବିଛା ରାଶିଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ ଏ ମାସରେ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଗ୍ରଗତି ଲାଭ କରିବେ, ନୂତନ କର୍ମ ପ୍ରାରମ୍ଭ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ସ୍ଥିତିରେ ଏମାନେ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର କଥାବସ୍ତୁକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।